og ika number 4. Congratulations, Mrs. Idelisa Gallego. Merry Christmas. Okay, salamat. Noy. Ang nanay ini malipay makadawat. Ang bata ini mag-uul makadawat. Hangir mga dudihin. Pampunay naman ini. Inaanlan na ba natin ini? Kaya mag-uyan-uyan na sunod si Mana. Kinsa kaha si number 104. Nay. Si Double the pinaka-last player isa sa mga swertihan. Congratulations, Mrs. Arcely Pino. Yehey! Nay, naalang kay hanger na apakay plasticware. Inigikan sa mga mahinatagong kamot. Merry Christmas! Salamat! Okay. Ay! Ini kay uyan-uyan sunod si Manam. Lihit ang pangisda o panagat. Gamit kayo ni. Number 58. Okay, number 58. Kinsa ka si number 58. Sino kayo ni? Ikaw na kayo ni? Congratulations, Mrs. Cindy Marondan. Yehey! Oh, kani nga itong mga kuhan, kani nga itong mga pahalipay, gikan, kinasing-kasing sa atong mga sponsors. Merry Christmas! Happy New Year! Very good na tumag. Thank you so much. Sunod! Ako tanay ni baligyan. Number 6. Gamit ka na daw. Congratulations, Mrs. Maraming salamat. Okay, Mrs. Josephine Monyaske. Tagduhol ko naman. Kani gamit pod ni ang atong mga madawat ko man kay magamit gyud nato. Ginapmay pero kinasing-kasing og tinud-anay nga magamit. Number 41. Number 41. Sino man atong swerte yung dumadawag sa number 41? Congratulations! Certified makalabagaw o makahugas kuman na si Mana, Mr. Eddie Kahitona! Merry Christmas! Number 49. Number 49, kinsa ka si number 49? Okay, congratulations, Dili! Bugnaw ang imong kagabhion karong duyom, Mrs. Maripel Gibertas! Congratulations and Merry Christmas! Salamat! Number 77! Kinsa kaha si number 77? Tao kaya nilang tao, accelerated ang kagalipatan. Number 92. Number 92. Congratulations, Mrs. Marcet Elsisura. Dari natin. Ay, sabihin ko no. Merry Christmas. Thank you. Another na bayunan. Number 36, kinsa kain ng swerte si 36. Ay!
Silingan. Congratulations, Mrs. Millie Estrada. Hama na tumigawag sa mga bata gaina. Congratulations, Merry Christmas. Daghang salamat sa tanan. Okay, hama tong winners kagaina. Kids, hama na to. Isa ka, di ba?